Yura! Hello, Mimi! Kumusta na ka diha? Tawa ka diha? I like give it my classmate. It's a girl. Kumusta na ka diya, Mimi? Mimi, I have pala in birthday. Uli na diri yung Mimi. Tapos 6 na ko. But 5 pa ko. Uli na Bye! diri Mimi. Hello! Hi, Like Mimi. our, kalami kayo our hinda. Burn out pod. Burn out pod kayo. Mimi. About me. Who's the Yes!